Pengenalan IBS. IBS ialah Industrial Building System atau sistem bangunan berindustri. Selain itu, eco-building ialah pembinaan bangunan yang mesra alam dengan mengambil pendekatan daripada variasi reka bentuk. Membina projek bangunan iaitu rumah teres 2 tingkat yang berkonsepkan eco-building. Matlamat pembinaan bangunan adalah mengurangkan kesan keseluruhan infrastruktur. Antara bahagian bangunan projek yang menggunakan IBS adalah seperti rusuk bumbung, tiang, panel dinding dan rasuk lantai. Seterusnya, konsep kerja. Pertama, projek bangunan kami berkonsepkan eco-building. Selain itu, bangunan kami menggunakan konsep alam sekitar dan sumber tenaga matahari. Seterusnya, dari segi fizikal bangunan, kami membina bangunan bersegi 4 dan mempunyai laman yang ada kolam dan pokok-pokok. Tujuan kami memilih pembinaan bangunan hijau ini adalah untuk memberi kebaikan kepada pengguna dan alam sekitar. Ia juga dapat mengurangkan kos binaan dan tenaga yang digunakan. Elemen kelestarian. Pertama, menjimatkan tenaga. Kami telah meletakkan panel solar di bangunan kami iaitu di rumah teres 2 tingkat kami. Panel solar menyerap cahaya matahari sebagai sumber tenaga, mengurangkan kos bagi bil elektrik dan penjimatan tenaga elektrik sangat ketara. Seterusnya, sistem bumbung. Sistem bumbung turut memberi kesan kepada penggunaan elektrik di dalam bangunan. Oleh itu, kami memilih bumbung yang berbentuk curam dalam pembinaan ini. Hal ini kerana bentuk bumbung curam membenarkan aliran udara pada ruang yang terdapat di sebelah dalam bangunan bahagian bumbung. Secara tidak langsung akan membantu mengalirkan udara panas keluar rumah menerusi ke kisi atau telaga udara. Dan elemen kelestarian yang terakhir adalah persekitaran. Di halaman rumah hijau mesra alam yang dibina akan dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Antara kebaikan tumbuhan hijau ini adalah menambah oksigen untuk bernafas. Selain itu, kami mempunyai kolam ikan untuk memberi keindahan di sekitar rumah kami. Seterusnya, skop kerja bagi mini projek ini. Pertama sekali, kami menerima penerangan daripada pensyarah tentang mini projek dan cara pengiraan IBS score yang betul. Kami menerima penerangan ini di dalam kelas online di MS Team. Kedua, kami menghantar contoh lakaran pelan lantai ke dalam grup Telegram kelas bagi mendapat kelulusan pensyarah. Dengan cara ini, kami dapat mengelakkan pelan lantai yang sama dengan kumpulan yang lain. Ketiga, kami menyediakan lukisan pelan lantai menggunakan AutoCAD. Kami hanya menggunakan 2 hari untuk menyiapkan AutoCAD ini. Keempat, kami menyediakan bahan-bahan untuk membina rumah replika seperti modeling board, glue gun, batang aiskrim dan banyak lagi. Kelima, kami membina rumah replika menggunakan modeling board dan glue gun. Kami menyiapkan rumah replika di rumah salah seorang ahli grup kami. Seterusnya, di bahagian atas bumbung rumah kami menggunakan batang glue gun yang telah dipotong dan potongan modeling board sebagai solar. Yang ketujuh, kami menggunakan batang kayu aiskrim untuk dijadikan bumbung rumah replika kami. Yang ke-8, kami membuat pengiraan IBS score dan memastikan IBS score melebihi 70%. Yang ke-9, kami menyediakan slide pembentangan untuk dibentangkan menggunakan laman web Canva. Dan yang terakhir sekali, kami membahagikan tugas untuk membuat video pembentangan bagi mengupload di dalam YouTube. Okey, untuk slide seterusnya, saksikan video yang telah diedit oleh ahli kumpulan kami iaitu Amir, proses semasa pembuatan rumah replika ini. Fly, fly, fly. Scoochie, huh? Fly. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. The ladies love luxury. That's why they all. Seterusnya, kelebihan IBS. Pertama, pengurangan pekerja dan bahan di tapak binaan. Kedua, produktiviti lebih tinggi. Ketiga, kawalan kualiti lebih baik. Keempat,
pengurangan kos keseluruhan pembinaan. Kelima, pengurangan pembaziran bahan binaan. Keenam, tampak pembinaan lebih tersusun dan selamat. Ketujuh, penyiapan projek lebih cepat. Dan akhir sekali, alam sekitar dan tapak binaan lebih bersih. Seterusnya, IBS drawing untuk mini projek kami. Kami telah menyediakan lukisan AutoCAD untuk rumah teres 2 tingkat. Di ground floor plan, kami mempunyai sebuah bilik tidur, satu bilik mandi, satu tempat jemuran, dapur, tempat makan, ruang tamu dan juga porch untuk meletak kenderaan. Pada first floor plan, kami mempunyai 2 bilik tidur, satu bilik tidur utama, 2 bilik air dan juga ruang tamu. Di dalam lukisan AutoCAD ini terdapat 5 buah pintu besar dengan ukuran 2000 darab 900, 6 buah pintu kecil dengan ukuran 2000 darab 750, 8 buah tingkap besar dengan ukuran 1500 darab 1200, 3 buah tingkap kecil dengan ukuran 500 darab 900. For IBS score for construction area, for ground floor, first floor, roof area, we use 162.54 meter square. For total construction area, we get 487.63 meter square. Next, structural system. For beam, in situ concrete beam, we using timber formwork. For columns, precast concrete column. For floor slab, precast half slab on first floor. And lastly, roof structure, we use prefab timber. For wall system, for internal wall, in situ concrete wall using reusable system formwork, 105.5 meter length for both level. For internal wall, we use block work system, 86.50 meter length for both. Next, other simplified construction solution. For beam, we get 70%, columns we get 19%, and walls and slabs we get less than 50%, doors we get 80%, windows we got 50%, and lastly, horizontal representation of structure we get 17%. Okay, I will explain how we get ABI score for the elements. First, in situ concrete beam using timber formwork plus precast concrete column plus precast half slab on first floor plus precast timber. The area is 162.54 meter square. For the IBS factor, we got from data 0.8. For the coverage, we have to divide area 162.54 divide total area 487.62. The answer is 0.33. For total of IBS score, we get 0.33 multiply 0.8 multiply 50. The answer is 30.2. Next elements from precast beams plus in situ columns with reusable formwork no slab. First floor area, the area is 162.54 meter square. For the IBS factor that we got 0.8, the total of coverage we got 0.33, the total of IBS score we got 13.2. 0.33, and total of IBS score we got 16.5, and total area for part 1 we got 487.62 meter area. For coverage, total of coverage for part 1 we got 1.00. For IBS score we got 42.9. Elements for part 2, we using internal wall using block work system. Area we got 86.50 meter. IBS factor we got 0.5. The total of coverage we got 0.45. The total of IBS score we got 4.5. Next, internal wall using in situ concrete wall using reusable system formwork. The total of area we got 105.5 meter.
for the IBS vector we got 1, and the total of coverage we got 0.555, and the total of IBS score we got 11, and total of area we got 191.65, total of coverage we got 1.00, and lastly for total of IBS score for part 1 we get 50.6. For part 3, the elements of 70% of beam size, the total of coverage we got 70%, the total of IBS we got 2, element of 19% of column size we got 19%, and the total of IBS we got 4. Next, 80% of door size we got 80%, and the IBS score we got 4. Horizontal repetition of structure we got 70%, and the IBS score we got 3. And total for part 3, for the IBS score, total for part 3 for IBS we got 30, and total IBS score for part 1 plus part 2, part 3, the total of IBS score we got 71.5. Ini adalah gambar rumah teres tingkat kami yang kami bina dari sisi atas, dari kiri, dari kanan, dan luar, belakang. Dan kita boleh nampak bahagian atas bumbung kami letakkan sistem solar, dan kami letakkan tanaman untuk lebih pengudaraan yang lebih bersih dan sihat. Untuk jadual kerja yang kami listkan, yang pertama planning, yang planning 100% complete. Kami start daripada 7 hari bulan 4 hingga 8 bulan 4. Untuk basement kereta in progress 97%, kita orang start daripada 27 hingga 28. Untuk lantai 100% juga kami start untuk sehari 28 hari bulan, habis pun 28 hari bulan 5. Untuk parking space, roof sama 28 hari bulan 5. Untuk fasa kedua 100% complete 20 hari bulan 5 hingga 25 hari bulan 5. Untuk pembelian barang kami 100% complete, kami start daripada 26 hingga 27. Kami start sesuai projek itu 27 hingga 28 untuk berbincang dan meneliti sebuah rumah tersebut. Seterusnya kami start memotong bahan-bahan tersebut menggunakan peralatan yang kami beli dalam masa 2 hari, iaitu 27 hingga 28, dan kami siap projek tersebut pada 28 hari bulan 5 2022. Next, cost control. Strategies like increase the working hours, increase manpower or equipment, provide close supervision to subordinates for minimizing abortive work, and coordinate closely with subcontractors were identified as the most popular method used to reduce cost variation of IBS projects. There are two types of cost in construction project, which is direct and indirect cost. The direct cost is amount of money spent directly to finish the project. The indirect cost is the amount of money spent to support the indirect completion of the project. Seterusnya, organize supervision. Yang pertama, ensure a consistently high standard of work is produced in accordance with specification and quality standards. Yang kedua, direct and supervise day-to-day operations of subcontractors, ensuring appliance of common operational procedures. Yang ketiga, ensure material requisitions are issued in adequate time to achieve the construction program. Yang keempat, schedule, control and monitor all plant and materials on a weekly basis. Yang kelima, ensure all work is complete to program. And the last is fulfill the role of temporary works coordinator when required. Next, efficient management time and resources. First, plan the project. During the planning stage, it is also crucial to select the best construction method to use, timely ordering of materials, and scheduling when resources should be present on the site. Next point, take at least 10 minutes each day before starting to check on the previous day accomplishment and see whether the plan for the new day is in sync with the current progress. If not,
Then make it quick adjustment and notify the crew immediately. Second, take notes. We can note it down on our own daily schedule on the project management software and set out notifications so none will be missed out. Crossing out tasks finished will also help save time from going over the list again, and it can even provide some sense of accomplishment for additional motivation to work more diligently. Kesimpulannya, IBS harus dilihat sebagai peningkatan yang inovatif dalam industri pembinaan. Selain itu, IBS harus dilihat sebagai penambahbaikan yang inovatif dalam industri pembinaan. Projek yang kami lakukan amat menitik beratkan tentang konsep bangunan rumah hijau dan moden dalam pembinaan rumah teres 2 tingkat ini. Kami menggunakan sumber yang boleh diperbarui iaitu panel solar di setiap pembinaan yang dibina untuk penjimatan tenaga elektrik. Penanaman tanaman hijau di setiap kawasan pembinaan rumah bagi pengudaraan yang bersih. Pengiraan IBS score bagi rumah kediaman teres 2 tingkat adalah kurang daripada 100%. Ini bermakna projek yang dibina telah berjaya dan memenuhi IBS score.